अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस और मैं हूं आपकी होस्ट नाज़गुल। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे और नाश्ते से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। क्या नाश्ता करते हैं आप लोग? भाई मैं तो चाय पराठा और अंडा के अलावा मुझसे नाश्ता नहीं होता, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाय तो लाजमी साथ पीते हैं, कुछ लोग लस्सी भी साथ मंगवा लेते हैं, कुछ लोग चने और नहारी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं, कुछ लोगों के घर में पाए भी होते हैं, कुछ लोग अंडे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं, लेकिन चाय जो एक लाजमी अंसर होता है। जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, जो लोग जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, नाश्ते से फ्री होकर वो लोग ऑफिस जा चुके हैं, स्कूल जा चुके हैं। अब जो घर की ख़वातीन हैं वो किचन में बिज़ी होंगी लंच के लिए। लेकिन नाज़रीन, हमारी इस मसरूफ़ ज़िंदगी में हमारे मर्द ख़वातीन अपने कामों में इस कदर बिज़ी हो गए हैं कि हम एक बहुत अहम चीज़ को स्किप करते जा रहे हैं। हमारे जो मर्द हजरात हैं वो अपने जॉब्स में, अपने ऑफिस में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस कदर बिज़ी हो चुके हैं कि हम भूलते जा रहे हैं। हम किताबों में पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन हम उसको स्किप कर रहे हैं, हम उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, हम उससे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो रहे। सुबह की सैर, हमारी ख़वातीन हैं, हमारे मर्द हैं, वो अपने कामों में इतना बिज़ी हो चुके हैं कि सुबह की सैर के फ़वाइद को, इसकी अहमियत को हम इग्नोर करते जा रहे हैं। सुबह की जो सैर है बेहतरीन एक्सरसाइज है। सुबह की जो सैर है हमारा तनाव कम करती है। सुबह की जो सैर है हमारी फिज़िकली और मेंटली सेहतमंदी का सबूत है। सुबह की जो सैर है उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहाल रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। और आजकल के दौर में जब हर आए दिन में एक नया वायरस आ जाता है और जो सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम पे डिपेंड करता है कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी वो कम बीमार होगा या बीमार नहीं होगा या बीमारी का मुकाबला कर पाएगा। तो इन हालात में आज के दौर में जब नए नए वायरस आ रहे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत अहम है। जब तक हमारी कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हम इन बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो सुबह की सैर इसका बेहतरीन हल है कि सुबह की सैर को किया जाए। सुबह की सैर की जो अहमियत है, जो अफादियत है, वो हम खुद भी उस पर अमल दरामद करें, आगे अपने बच्चों को भी बताएं कि सुबह की सैर है क्या। जब हम सुबह की सैर करेंगे, इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको अमल दरामद लाएंगे, तो ज़ाहिरी बात है जब हमारे बच्चे देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को वो चीज़ इनमें मुंतकिल होगी और वो भी सुबह की सैर से लुत्फ़ भी होंगे। बेहतरीन वर्जिश है सुबह की सैर के बारे में आज मैं अपने मेहमानों का जिक्र करना भूल गई सुबह की सैर के चक्कर में। चलें, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में बताती चलूँ। जो दोनों शख्सियात हैं, समाजी शख्सियात हैं, खिदमत खल्क़ के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा वक्फ़ कर दिया है। लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त लब्बैक कहते हैं, हर वक्त मौजूद रहते हैं, हर वक्त हाजिर रहते हैं और लोगों की खिदमत उन्होंने अपना तरीक़ा शार बना लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान जाफरी, लायंस क्लब के मुल्तान के प्रेसिडेंट हैं। इनके साथ ही जनरल सेक्रेटरी लायंस क्लब राव मजहर क़य्यूम भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो थोड़ी सी बात इनसे सुबह की सैर के हवाले से करते हैं कि ये क्या कहते हैं, कि ये सुबह की सैर करते हैं या सिर्फ सुबह की सैर की अहमियत और अफादियत के बारे में इन्होंने भी सिर्फ पढ़ा है। जी इमरान साहब, क्या कहेंगे आप? क्या अल्लाह का शुक्र जी, बहुत ज़रूरी चीज़ है सुबह की सैर, क्योंकि जब तक आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट नहीं होंगे आप अपने डेली काम नहीं कर सकते। चूँकि बदकिस्मती से हमारे माशरे में माशी हालात कुछ बेहतर नहीं हैं लोगों के, जिसकी वजह से वो इस इंतहाई अहम मरहले को स्किप कर जाते हैं और अपने रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सुबह की जो सैर है वो एक दवा है, एक मेडिसन है जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट भी रखती है। मैं ख़ुद भी इसको मतलब पसंद करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तकरीबन तमाम जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं वो ज़रूर सुबह की सैर करें, इससे हमें बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। जी राव साहब, राव मजहर क़य्यूम साहब, आप क्या कहते हैं सुबह की सैर के बारे में? क्या आप करते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा। ऐसे है कि सुबह की सैर पे तो जितनी भी बातें की जाए कम है, क्योंकि ये ज़िंदगी के लिए एक बहुत जीने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये बातों में रह गई है हालात के मुताबिक, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी के
حالات دور حاضر کے مطابق مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. تو ویسے یہ کوئی بہانہ ہونا نہیں چاہیے کہ ہم اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اپنا طرز زندگی اتنا خراب کر لیا ہے اور دنیا کے معاملات میں اس طریقے سے ہم پھنس گئے ہیں کہ ہماری زندگی کے سارے معاملات الٹ ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے پھر بہت سارے مسائل اور بہت سارے معاملات. اگر یہی چیز ہم دوبارہ, جیسے کہ ہم بچپن میں ماں باپ کا جب ہمارے پہ کنٹرول تھا, صبح وہ اٹھاتے تھے نماز کے لیے, تھوڑی سی پھر سیر, وہ خود ان کے ساتھ ہم جاتے تھے, وہ ان کا ایک کہہ لیں کہ رکھ رکھاؤ اور ایک روب دبدبا تھا. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی کا سٹائل بدلتا جا رہا ہے, جو کہ انتہائی خطرناک ہے, جس کے رزلٹ بھی دیکھیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ہر شخص بیمار ہے, ہر شخص پریشان ہے, ہر شخص ذہنی تناؤ کا شکار ہے. تو ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم دوبارہ واپس اسی پہ آ جائیں اور اسی طرح ایکسرسائز کریں. اچھا, دیکھا جاتا ہے کتابوں میں, ہمارے مضامین میں یہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں, ایسے پڑھائے جاتے ہیں جس طرح صحت ہزار نعمت ہے اور صبح کی سیر. تو ہمارے بچے اس کو پڑھ لیتے ہیں, رٹا تو لگا لیتے ہیں, لیکن ان پہ عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیوں ہمارے بچے ہم سے یہ بات نہیں کرتے کہ ماما یا آپی یا جو بھی ہیں, دادی نانی, کہ یہ صبح کی سیر تندرستی ہزار نعمت ہے, اس میں صبح کی سیر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, ہم نے یہ کرنی ہے. کیا ان کی تربیت نہیں ہو رہی, یا ہماری کوتاہی ہے, ہماری نیگلیجنسی ہے کہ ہم اس کو اس طرف راغب نہیں کر پا رہے؟ ایکچولی ایسے ہے کہ جو بات ہم کہتے ہیں نا اس پہ ہم خود ہی عمل نہیں کرتے ہیں, اس وجہ سے یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں. ورنہ مجھے یاد ہے ہمارا جو بچپن کا دور تھا اس میں ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے والدین سب سے پہلے خود یہ عمل کرتے تھے. جب وہ بار بار ہمیں کہتے تھے تو پھر ایک وقت آتا ہے بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے, کہتا ہے کہ یار یہ روز کا معاملہ ہے تو میں کب تک ان کو چکر دوں گا, یہ تو روز ان کی تو پریکٹس ہے, صبح اٹھنا, نماز پڑھنا, ایکسرسائز کرنا, اس کے بعد ناشتہ کرنا. اب ہمارے ہاں صرف یہ باتیں ٹیچرز اور جو جن کو کتابوں میں رہ گئی ہے, اور اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اتنا سیریس ہے. حالانکہ یہ ٹائم ہے اس کو سیریس لیا جائے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کی یہ نہ کرنے سے ہمارے کتنے مسائل بڑھ گئے ہیں, کتنے ہماری پریشانیاں, اس میں ہیلتھ کے ایشوز لے لیں اور مینٹل ایشوز لے لیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن بس پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمارے کوئی معاملہ. عمران صاحب آپ کی طرف آؤں گی, بتائیے گا جس طریقے سے صبح کی سیر راؤ صاحب نے بھی بتایا اور میں نے بھی بات کی کہ بہترین ورزش ہے, تو آج کل کے دور میں ہمیں ورزش کرنے کا تو ٹائم ملتا ہی نہیں, ایکسرسائز ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں. ہمارے مرد ہو گئے, خواتین ہو گئے, ہمارے بچے ہو گئے, اور آج کل کے جو بچے ہیں وہ ان کے پاس ٹیب اور ایک موبائل, ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ وہ ایکسرسائز, اسپورٹس سے اور مطلب ان چیزوں سے بالکل ہی دور ہو گئے ہیں. ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں, مطلب کہیں آنا جانا نہیں ہے, کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. ان حالات میں صبح کی سیر کی اہمیت کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو موبائل سے نکل کر اس ایکٹیویٹی میں لگانا چاہیے تاکہ ان کی ایکسرسائز ہو جائے. میم گزارش یہ ہے کہ سسٹم چینج ہو گیا ہے. ہمارے دور میں جب ہم گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے تو ہمارا ایک خاص پیریڈ تھا فزیکل ایجوکیشن کا, اس میں باقاعدہ ایک ہمارے ٹیچر تھے جو ہمیں ایکسرسائز کے بارے میں آگاہ کرتے تھے. چونکہ سسٹم چینج ہو گیا ہے, پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے, انہوں نے پڑھائی پہ جیسے آپ فرما رہی ہیں ٹیب پہ یا موبائل پر تو فوکس آ گیا ہے, مطلب تعلیمی برڈن زیادہ بچوں پر ہو گیا ہے, اور ان کی جو یہ جسمانی نشو و نما ہے اس پہ وہ کوئی مطلب توجہ نہیں دے رہے. مطلب ایکسرسائز کا ہونا نہ ہونا, آج کل کے بچے جو ہیں زیادہ تر بیمار رہتے ہیں, نزلہ, زکام, فلو, بخار, تو کیا یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے؟ جی بالکل اسی وجہ سے. جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ قوت مدافعت, وہ آپ جب تک ایکسرسائز نہیں کریں گے, پراپر ڈائٹ نہیں لیں گے اور اس کو ایکسرسائز نہیں کریں گے, آپ کی قوت مدافعت تو بہتر نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں ہم سے پچھلی جنریشن کا لے لیں, ان کا کھیل کود ایسا تھا کہ وہ ایک بڑی اچھی ایکسرسائز ہو جاتی تھی, لیکن آج کل کے بچوں کا کھیل کود بھی موبائل میں ہی ہے. وہیں گیمز کھیلی, جو لڈو اور ہم لوگ مطلب فزیکلی کھیلتے تھے یہ کارڈز وغیرہ, وہ بھی آج کل موبائلز میں ہے, مطلب ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں. تو موبائل کا یا صبح کی سیر نہ کرنے کا یا ایکسرسائز نہ کرنے کا کیا نقصان ہو رہا ہے, کس طرف جا رہے ہیں؟ بہت ساری چیزوں پہ نقصان ہو رہا ہے. ہمارے کام پہ نقصان ہو رہا ہے, ہم اس فوکس سے کام نہیں کر سکتے. اگر ہم جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ نہیں ہوں گے, ہم اپنے کام پہ توجہ نہیں دے سکتے.
दूसरा मैं फिर वही बात करूँगा कि हम लोगों ने अपने जो तौर तरीके हैं उनको तब्दील कर दिया है। तकरीबन लोग सारी रात जागते हैं और सुबह सोते हैं। जब नमाज का टाइम है उस वक्त लोग सो जाते हैं। मज़हर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे बुज़ुर्ग हमें बिल्कुल नमाज के वक्त उठा देते थे और जिस तरह वो सैर पे जाते थे हम लोग उनके साथ सैर पे जाते थे। अब वो माहौल नहीं रहा, जल्दी है, हर इंसान को जल्दी है और उस जल्दी में वो अपनी बहुत सारी अहम चीज़ों को छोड़ रहा है, जिसमें एक चीज़ ये एक्सरसाइज भी है। ये हमारी मतलब पार्ट का हिस्सा। वैसे तो बेहतरीन एक्सरसाइज यही है कि आप अगर अपनी 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, ये बेहतरीन एक्सरसाइज है और अगर उसको प्रॉपर जो बिल्कुल मादूम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। अच्छा राव साहब, आप बताइएगा ये जो हमारे जो बच्चे हैं आजकल के, इनके लिए आप क्या कहेंगे कि मोबाइल से निकल के किस तरीके से इनको इस तरफ लेकर आया जाए? क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स जो है, एक्सरसाइज जो है, ये एक्टिविटी स्कूल्स में भी कम होती जा रही है। ये घरों में भी जिस तरह से हमसे पिछली जनरेशन थी, हमें हमारी माएँ मतलब ज़बरदस्ती लेकर आती थी, अब घर आ जाओ। आजकल की माएँ तो हाथ जोड़ी होती हैं, जाओ जाके खेल लो, अल्लाह का वास्ता थोड़ा सा खेल लो। तो कुछ नहीं है ऐसा। चलो ऐसे है कि इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जो एक पहले माहौल था, सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स और असातिज़ा को वो दोबारा से ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ेगा कि आप अपनी ये एक्टिविटीज़ छोड़ें और इस तरफ आएँ जो कि एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन वक्त और हालात ने कुछ ऐसा कर दिया है कि ना पेरेंट्स के पास टाइम है और टीचर्स जो है वो प्रोफेशनल हो गए हैं। अच्छा, तख्लीकी मामलात में जो बच्चों की क्रिएटिविटी मेंटेलिटी है, क्या उस पर भी असर पड़ते हैं इस चीज़ के कि अगर एक्सरसाइज ना की जाए, सुबह की सैर से लुत्फ़ ना हुआ जाए? मेंटली स्ट्रेस होगा, फिजिकली फिट नहीं होगा, उसके अंदर एक्टिवनेस स्विफ्टनेस नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? जैसे आप देखें ना आजकल के बच्चे, वो जब उन्होंने उठना ही स्कूल या कॉलेज जब जाते हैं तो मुश्किल से मैं अब देख रहा हूँ कि ट्रेंड बन गया है। 10 से 15 मिनट पहले, इरिटेशन का शिकार 10 से 15 मिनट पहले वो उठते हैं, बस जल्दी जल्दी वो मुंह धोया या पानी डाला और बस जल्दी जल्दी स्कूल भाग। वो उनकी वो सलाहियतें अब नहीं रही हैं। वो उनके अंदर अगर है भी तो यार कि सेहत वाइज वो उस तरह नहीं है, एक्टिव नहीं है। फिर हर शख्स बीमार है। फिर जब बच्चा, अब एक हमारा एक दौर था कि बच्चों को टेंशन का और इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था। अब तो आप छोटे से बच्चे से पूछने वो भी कहेगा कि मैं टेंशन में हूँ। उस हालांकि बच्चों का टेंशन से कोई ताल्लुक है? उनको ये सब किसने पढ़ाया है? ये हालात ने पढ़ाया है कि वो असल चीज़ से हट गए हैं। जब उनका बच्चों का काम है सुबह उठें, जो एक एक्सरसाइज है प्रॉपर, ये नहीं कि मुसलसल, ठीक है जो बच्चों के लिए ज़रूरी है कम से कम वो 10-5 मिनट वो तो करें, थोड़ी सी वॉक करें, फिर गेम्स उस तरह की खेलें। अब ये हर माँ बाप ने थोड़ी सी बच्चा जिद करता है, उसको मोबाइल और टैब तो हर बच्चे को लेके दिया हुआ है। मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा सा पेरेंट्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा कि इन चीज़ों का इनको कंट्रोल करें। अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे, जिस तरीके से हम आगे चल रहे हैं, तो ये मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। देखें अब बच्चों की सेहत के हवाले से आप देख लें, इसी वजह से ख़राब है, इसी वजह से वो चिड़चिड़े हैं, इसी वजह से वो उनके अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं और उन मसाइल के फिर रिजल्ट देख लें माशरे में, कौम में जो आ रहे हैं। इमरान साहब, आपसे बात करूंगी कि आजकल की जो हमारी यूथ है, जो नई जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उसमें ज़्यादातर नेगेटिविटी का अंसर पाया जा रहा है। क्या वो भी इसी के असरात हैं? जी बिल्कुल। आप देखें कि आपके मुल्क में खेलों के मैदान जो है बिल्कुल वीरान हो चुके हैं। हमें उनको आबाद करना पड़ेगा, नौजवान नस्ल को पॉजिटिव मूव करवाने पड़ेंगे, उनके लिए हमें मौके फराहम करने पड़ेंगे, सेहतमंद मुकाबले करवाने पड़ेंगे। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आवाम को बिल्कुल किरदार अदा करना चाहिए। जहाँ तक देखा गया नेगेटिविटी में आपकी इखलाकियात मुतासिर होती हैं, आप इरिटेशन का शिकार रहते हो, आप गुस्से का शिकार रहते हो, बार बार पे लड़ना झगड़ना, मीन्स के हमारी इखलाकियात भी मुतासिर हो रही हैं। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैंने मतलब क्रिकेट के हवाले से ही आपसे बात करूँगा। स्पोर्ट्समैन जब बच्चा किसी भी स्पोर्ट्स में आ जाता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, पैशन है, सब्र आ जाता है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, सेहतमंद मुकाबले का उसके जहन में एक मतलब वो चल रहा होता है कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। तो उसका जो मैंने पहले आपसे यही कहा है कि ज़हनी तौर पर जब आप फिट होंगे तो आप अपने डेली के काम बड़े अच्छे अंदाज से कर सकेंगे। उसमें हमें अपने ग्राउंड्स को ज़रूर आबाद करना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, हमारे आवाम को,
ज़रूर किरदार अदा करना चाहिए। और इसी के साथ ही बहुत सारी एक और प्रॉब्लम जो है कि हमने कॉलोनी काट ली है, लेकिन उनमें कोई पार्क्स नहीं है जहाँ बच्चे या बड़े जाकर अपनी एक्सरसाइज कर सकें। बात फिर वही आ गई कि लोग अपनी माशियात को तो देख रहे हैं, लेकिन अपनी सेहत को नहीं देख रहे। राव साहब, आपसे बात करना चाहूँगी, अभी बात की हमने कि एक्सरसाइज ना करने से हमारी मेंटली, जो हमारा मेंटली कैलिबर है, जो हमारी मेंटली सेहत मुतासर होती है, उस वजह से हमारी अखलाकियात भी मुतासर होती है। लेकिन इसके साथ साथ आपने शुरू में एक बात की थी कि अब थोड़ा सा दौर ऐसा आ गया है, थोड़ी सी महंगाई आ गई है, हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो इस चीज़ से एक और चीज़ रिलेट करना चाहूँगी कि फाइनली पोजीशन, ये फाइनेंशियली पोजीशन या स्टेटस, ये भी अखलाकियात पर असरअंदाज होता है कि अगर आपके जेब में पैसा है तो आप खुश मिजाज हैं, और अगर आप नहीं हैं, वो मुझे एक शेर याद आ रहा है, मतलब हम इसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेटस आपको बेहरारवी का शिकार भी कर सकता है, लेकिन आपको आपकी अखलाकियात को बेहतर भी कर सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गुर्बत भी आपको क्राइम की तरफ लेकर जा सकती है या तहजीब की तरफ भी लेकर आ सकती है। वो कहते हैं ना, इफलास ने बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। तो क्या कहेंगे, फाइनेंशियली स्टेटस किस हद तक आपकी अखलाकियात को, आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करता है? वैसे मजमूई तौर पर देखा जाए तो इसका कोई फाइनेंस का अखलाकियात से और इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। ये तो हम ज़बरदस्ती जोड़ रहे हैं, जो दौरे हाजिर में एक दौड़ चल रही है। जब आपके बच्चों के पेट में रोटी नहीं होगी तो आप गुस्से में आएंगे, जब गुस्से में आएंगे तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। मैडम, आप इतना ज़्यादा मसला नहीं है इसका, ठीक है, एक मईशत बहुत सर, आप ज़रूरी चीज़ देखें है। ना कितनी खुदकुशियां हो रही हैं, तो इसी वजह से हो रही हैं। उसमें भी देखें, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम की रेशो बढ़ती जा रही है। अब ज्यादातर आप क्रिमिनल से जाके पूछें, आटे की चोरी हो रही है, ठीक है, अब आटा कौन चुराता है? यही बात होगी ना कि आपकी फाइनेंशियली पोजीशन अगर कमजोर है। आटे की चोरी और ये चोरियां तो आप अगर आप इसको कैलकुलेट करें, ये शायद कम होंगी। वो दूसरे जो फ्रॉड है, वो जो स्टेटस के लिए और अपने, तो सर ये रेशो क्यों बढ़ती जा रही है? कभी सोचा कि इनकी रूट्स क्या हैं? क्राइम रेशो क्यों बढ़ती जा रही है? यही है कि हम इस बेराहवी का शिकार क्यों होते जा रहे हैं? जो जिंदगी की बेसिक्स हैं, हम उनको छोड़ के दूसरी तरफ हम एक रेस जो है, उस रेस में आ गए। हालांकि मतलब नेगेटिविटी की तरफ हम आ गए। और नेगेटिविटी इसी वजह से है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, स्पोर्ट्स की तरफ हमारा ताल्लुक नहीं है, दीन से दूरी है। देखिए, दीन से दूरी सबसे बड़ी बात, दीन से दूरी भी हमें बहुत सारी चीज़ों को मनफी अंदाज में हमारे ऊपर असरअंदाज हो रही है। अगर हमें प्रॉपर तरीके से दीनी तालीम दी जाए, दीन से ही याद है कि अगर आप जब आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हर चीज़ में मुकाबला, हर चीज़ में भाग दो, हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाना, एक सब्र शुक्र जो है वो इसी वजह से ख़त्म हो गया कि हम दीन से दूर हो गए हैं। वरना अमीर गरीब आज से तो नहीं है। दीन से दूरी, ये नेग्लिजेंसी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्योंकि मैं अपने बच्चों को, या हम लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल्स में डाल देते हैं, बड़े बड़े बैग उनके कंधों पे लाद देते हैं कि आपने पढ़ना है, आपने कुछ भी करना है, आपने डॉक्टर, शुरू से उनके जहन में डाल देते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है। उनके जहनों में, मतलब नेग्लिजेंसी तो हमारी है, रिस्पॉन्सिबल तो हम हैं कि हम ही ये चीज़ कन्वर्ट नहीं कर पा रहे नमाज की तरफ या दीन की तरफ। हम ही उनसे दूर किया हुआ है, हम उनको करीब नहीं कर पा रहे। मैंने वही बताया है कि हमारा इस वक्त माशरती मसला कुछ और हो गया है। इसमें सबसे ज़्यादा कसूर तो हमारा पेरेंट्स का है, सेकंड फिर टीचर्स का है, फिर वही बात आ गई है कि पेरेंट्स अपने चक्रों में पड़ गए हैं, वो तालीम का हमारे मकासद कुछ और हो गए हैं। मैं नहीं समझता कि कोई पेरेंट्स इस वक्त आप इंट्रोड्यूस कर लें, 100 में से 2 या 4 ऐसे होंगे पेरेंट्स जो ये चाहेंगे कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान और मुसलमान बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। वरना 98% वो यही है कि इसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, इसको ये आगे बढ़ जाए, ये दुनिया से पीछे ना रह जाए, इसके मामूलात वक्त के साथ होने चाहिए। ये तो बड़ी बात की बातें हैं। ये जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं उसमें बच्चों को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होना चाहिए। इमरान साहब, आप क्या कहेंगे तालीम की, जिस तरह से अभी राव साहब ने बात की, तालीम और शऊर में क्या डिफरेंस है? क्योंकि हमने आजकल देखा कि हमारे यहाँ तालीम और डिग्रियाँ तो बहुत हैं लेकिन शऊर नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। गुजारिश ये है कि हम मेन एक वजह जो है इसकी वो एक गुर्बत है, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे इस गुर्बत की वजह से अपनी तालीम पूरी नहीं कर सकते और वो मुख्तलिफ़ कामों में चले जाते हैं। उसी की एक मिसाल ये है कि मैं बिज़नेस करता हूँ, ट्रांसपोर्ट का मेरा बिज़नेस है, तो जहाँ वहाँ पे काम करने वाले बच्चों की रेशो ज़्यादा है। वजह यही है कि ना उनके पेरेंट्स ने तवज्जो दी ड्यू टू गुर्बत, उन्होंने तालीम को टच ना किया, तरबियत उनकी हुई ना और वो काम पर आ गए। सर यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी बनती है? यहाँ पर माँ बाप की तो नहीं है ना? यहाँ पर माँ बाप का देखिए, कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मतलब जाहिर माँ बात है बाप की भी आपको और स्टेट की भी, दोनों जी की है। स्टेट की, क्योंकि आपको एनवायरनमेंट भी तो ऐसा दिया जाए ना कि आपके बच्चे, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा छोटा सा बच्चा काम पे जाए, जी 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 बिल्कुल। लेकिन जाहिर बात है फिर हम अगर उनको काम पे डाल रहे हैं तो हमारी मजबूरी है। मजबूरी है। लेकिन एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जब इतनी महंगाई है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उस सूरत हाल में भी आजकल के दौर में 7-7 8-8 बच्चे आपके पास हैं। देखिए वो यही कि इनको मतलब पैदा किया, उन्हें कमाने पे डाल दिया, उनकी कमाई का जरिया, ये चीज़, ये शोर आगाही कैसे है? ये देखिए, इसमें हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास एक पूरा डिपार्टमेंट है फैमिली को प्लान करने का। चूँकि हमारे मुल्क में मिक्स जहनियत के लोग रहते हैं, जब उनसे फैमिली प्लानिंग की बात की जाती है तो उस पे फतवे लग जाते हैं, तो उस पे फतवे लग जाते हैं, जबकि आप उस बच्चे को इस दुनिया में ला ही क्यों रहे हो जिस बच्चे की आप तरबियत नहीं कर सकते। ठीक है, एक मतलब ज़रूर दीनी हिसाब में भी उसमें फैमिली को प्लान के लिए बहुत सारी मतलब रिवायात भी हैं, हदीसें भी हैं कि जी आप अपनी फैमिली की तालीम और तरबियत का ख्याल करें। तो ये चीज़ें हमें लेकिन जितने भी मसलब तबके हैं ना, वो अपनी मर्जी की हदीसें उठा के उस पे मतलब कह देते हैं, कुछ जो तबका कहता है कि नहीं होने चाहिए, कुछ कहता है होने चाहिए, वो कुछ समझ नहीं आता है, मज़हब को खिचड़ी सी भी- बनी हुई है, एक अब मिक्सचर सा मज़हब बना को हुआ भी है। हमने अपने एक वो टूल बना लिया है, हमें कि कहाँ किस चीज़ को कहाँ फिट करना है, कब मेरे मकासद कहाँ हल हो रहे हैं। वो जो एक स्टैंडर्ड थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब स्टैंडर्ड यही है कि सबसे पहले तो ठीक है, ये अमीर होना गरीब होना ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन हर माँ बाप का ये तो फ़र्ज़ है कि अपने बच्चे को अच्छी तरबियत तो दे। वो तो पहली तरबियत तो घर से होती है। अब घर में जो मामूलात है, हालात है, हमें हर सबको पता है कि इस वक्त क्या पोजीशन है। सर इस चीज़ पे मैं एक बात और कहूँगी, एक ब्रेक लग चुकी है, ठीक है, एक जनरेशन है जिसको कुछ शऊर आगाही नहीं है, उसने आगे अपने बच्चे की तरबियत करनी है, वो कैसे करेंगे? वो जो ब्रेक लगी है उसका सिलसिला दोबारा कैसे शुरू होगा कि अगर मेरे में शऊर आगाही नहीं है, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, ठीक है, मेरी जो तरबियत होनी थी हो चुकी, मैंने अब अपने बच्चे को तरबियत कैसे करूँ? देखिए, पहले जो एक अनपढ़ माँ और अनपढ़ बाप होते थे वो भी तो अपने बच्चे की तरबियत करते थे, और कितने जो बल्कि ज़्यादा अच्छी इवन करते आप थे। देखें कि जो बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड मुल्क में ब्रेन है, उनके माँ बाप अक्सर अनपढ़ हैं, उन्होंने भी तो तरबियत की है। अब हमें क्या ऐसी परेशानी आ गई है? सर आप इसका बताइएगा, मतलब जिस कहीं कोई तरह बात हाँ है जी, ना? उन्होंने कहा कि अनपढ़ माँ बाप के बड़े अच्छे सुलझे हुए बच्चे होते थे, लेकिन आजकल एजुकेटेड माँ बाप के बच्चों में वो शऊर आगाही नहीं है, वो तरबियत नहीं है। ये क्या वजह है कि अनपढ़ माँ बाप के सुलझे हुए बच्चे और एजुकेटेड माँ बाप के, मतलब आप आजकल के बच्चे देख रहे हैं किस तरीके के, ये क्या वजह है? वजह तो आपके सामने ही है कि जब आप माशरे में बिगाड़ आएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जनरेशन को किस तरह किस डगर पे चलाते हैं, जिस रवश पे या जिस मनफी अंदाज को वो अपना रहे हैं, इनको तब्दील करना होगा। इनके लिए हमें और आपको काम करना पड़ेगा ताकि उनके लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें हम लेके आए और जो अगला माशरा है हमारा वो बेहतर अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जी बिल्कुल, हमारे साथ रहिएगा, लेकिन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है।
اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. کہیں نہیں گئے ہوں گے. باتوں کا سلسلہ جو تھا بڑا دلچسپ تھا. تو میرا خیال ہے اس سلسلے کا یہ جو جہاں سے اختتام ہوا تھا وہیں سے شروعات کرتے ہیں اور اپنے گیسٹ سے, اپنے مہمان شخصیات سے مزید بات کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب بات ہو رہی تھی دین کے حوالے سے. جو دوری ہے وہ تمام مطلب نیگیٹیوٹی کی جڑ ہے. بات ہو رہی تھی ایکسرسائز کی کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے جس وجہ سے ہماری صحت خراب رہتی ہے, مینٹلی لیول خراب رہتا ہے. ہم پوزیٹیوٹی کے بجائے نیگیٹیوٹی پر ہم لوگ راغب رہتے ہیں, نیگیٹیوٹی کی طرف آمادہ رہتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم نے بات کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ بچوں کی اگر تربیت ہم لوگ ٹھیک طریقے سے کریں, ان میں نیگیٹیوٹی کے بجائے پوزیٹیوٹی کا عنصر کنورٹ کریں تو وہ تربیت سے ہی پاسبل ہے. تربیت کیسے ہوگی؟ اب ہم نے دیکھا ہے کہ 5, 7, 6, 8 بچے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ہر گھر میں, اور ہر بچہ وہاں پہ کوئی میکینک ہوتا ہے, کسی کو مستری بنانے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے. مطلب اس طریقے کے کام پہ لیبر چائلڈ جو کہ ہمارے ہاں غیر قانونی ہے, لیکن ہم بچوں کو اس طرف ڈال دیتے ہیں. اب ان کی تربیت کیسے ہوگی جب وہ سکول ہی نہیں گئے, جب ان کے دین کے معاملات میں ان کو کوئی گائیڈ لائن ہی نہیں ملی تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ ظاہری بات ہے وہ بے راہ روی کا ہی شکار ہوں. تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں عمران جعفری صاحب سے. عمران جعفری صاحب کیا کہیں گے ایسے بچوں کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ ظاہری بات ہے غربت کی وجہ سے ماں باپ نے انہیں, بے روزگاری کی وجہ سے انہیں کام پر تو ڈالا ہوا ہے کہ گھر کا سروائیول چلتا رہے, لیکن ان کی تربیت کے لیے کیا آپ کو مجھے آگے آنا چاہیے, کیا ہمیں اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے, کیسے؟ جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اور ہمیں اور معاشرے کے جو مخیر حضرات ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو 10 سے 15 سال کی عمر میں ہیں لیکن وہ دین سے دوری ہے, وجہ غربت ہے. تو انہوں نے بہت ہی کم عمری میں ان کے پیرنٹس نے ان کو کام پر لگا دیا, پیرنٹس نے تعلیم کی طرف توجہ نہ دی. ڈیفینیٹ جب بچہ کام پر جائے گا تو کام والا جو اس کا استاد ہے یا جو مکینک ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس بچے کو کوئی دینی یا دنیاوی تعلیم دے, کیونکہ اس نے اس کو اجرت دینی ہے اور اجرت میں اس نے اس سے کام لینا ہے, نہ کہ اس کی اصلاح یا اس کو دین کی طرف راغب کرنا. نہ اسے اس بات سے غرض ہے کہ یہ بچہ دینی حساب سے کتنا اسٹرانگ ہے, یہ اس کو کتنا پتہ ہے. تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی کاغذ کی, جب میں اپنے گاڑیوں کے سلسلے میں, کام کے سلسلے میں ورکشاپ میں یا مختلف شاپس میں جاتا تھا تو میں ان بچوں کو دیکھتا تھا کہ وہ بچے بہت سارے دین سے دور ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہے. 14-15 سال کا بچہ ہے, اسے کلمہ تک نہیں آتا, نماز کا اسے نہیں پتہ, قرآن شریف تو پھر بہت دور کی بات ہے. آپ کے اپنے کتنے بچے ہیں؟ جی میرے 2 بچے ہیں نا. ماشاء اللہ, 2 بچے کیا کرتے ہیں؟ جی میرا بچہ ایم فل کر رہا ہے اور پارٹ ٹائم بزنس کرتا ہے میرے ساتھ ہی, ماشاء مجھے سپورٹ اللہ کرتا ہے. اور دونوں بیٹے ہیں؟ جی ایک بیٹی ہے, اور بیٹی میری دسینہ میں میڈیکل میں 4th ایئر میں ہے, میڈیکل کر رہی ہے. 2 بچے ہیں الحمدللہ. باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن عمران جعفری صاحب سے تھوڑا سا ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, پھر ان کی پروفیشنل لائف کے بارے میں اور ان کی خدمات کے بارے میں بات کریں گے. جس طرح سے میں نے ذکر کیا تھا خدمت خلق کے حوالے سے انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ وقف کیا ہوا ہے. تو پہلے تھوڑی سی ان کی پرسنل لائف, تو تھوڑی سی اپنے بارے میں بتائیے گا, تعلیمی دور کے بارے میں بتائیے گا کہ تعلیم کے حوالے سے آپ نے. الحمدللہ میں نے ایم اے اکنامکس کیا ہوا ہے ذکر یونیورسٹی ملتان سے, تو اور میں سیشن 88-90 کا بیسٹ ایتھلیٹ بھی میں ڈکلیئر ہوا ہوں. کرکٹ میں ذکریہ یونیورسٹی میں اور ویسٹرن کالج کا کیپٹن رہا ہوں 4 سال. ماشاءاللہ. تو اور انضمام الحق, وقار, یونس, اس بیچ کے جو دوست تھے وہ میرے ساتھ ہی کھیلتے تھے, ہم اکٹھے پریکٹس کرتے تھے. چونکہ پھر وہی بات ہے کہ معاشرے میں حالات کی وجہ سے گیم کو چھوڑنا پڑا اور اپنے کام پہ فوکس کرنا پڑا. بزنس کرتا ہوں ٹرانسپورٹ کا, ملتان جنرل بس اسٹینڈ پہ میرا آفس ہے, وہاں ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہوں. راؤ صاحب آپ بتائیے گا اپنے تعلیمی دور کے بارے میں, اپنی مصروفیات کے بارے میں, اور اب آپ کیا کرتے ہیں پروفیشن کے بارے میں. میں نے بیسیکلی میکینیکل کا ڈپلوما کیا ہے اور اکنامکس میں گریجویشن کی ہے. اس کے بعد پھر میں نے کیریئر کا سٹارٹ جاب سے کیا تھا.
الغازی ٹریکٹرز ڈیرہ غازی خان میں ہے، وہاں پہ میں نے جاب سٹارٹ کی. تقریباً 11 سے 12 سال میں وہاں جاب کرتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ اس جاب میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. میں نے پھر بزنس وہیں سے اسٹارٹ الحمدللہ کیا اور آج میں اپنا بزنس رن کر رہا ہوں. تو میں پارٹس مینوفیکچرنگ کا میرا بزنس ہے اور ڈفرینٹ انڈسٹریز لائک فرٹیلائزرس، پارکو اور آٹو کے اس میں پارٹس بنا رہا ہوں اور ان کو اکارڈنگ ان کی ضرورت کے میں ان کو سپلائی کر رہا ہوں. اچھا، جس طریقے سے ابھی ہم نے انٹرو میں بتایا لائنس کلب کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں. جی میرے پاس زون چیئر پرسن پورٹ فولیو ہے اور پریزیڈنٹ میں اپنے کلب کا ہوں. ٹھیک ہے، پروفیشن کے علاوہ ادر ایکٹیویٹیز کے لیے ٹائم کیسے نکال پاتے ہیں اور اس پر ذہن کیسے کنورٹ ہوا کہ چیریٹی کی طرف بھی کام کرنا چاہیے؟ اس کا کیا پس منظر تھا؟ جی میم، جب میں نے مطلب یہ محسوس کیا کہ مجھے میرے ہی جو گرد و نواح کے بچے ہیں ان کے ڈائٹ کا بڑا پرابلم تھا. اساتذہ جو ان کے جو کام والے جگہ پہ وہ کام کرتے تھے ان کو دوپہر کا کھانا کچھ بہتر انداز سے نہیں دیا جاتا تھا، جبکہ ان سے فزیکلی کام زیادہ لیا جاتا تھا. میرے ذہن میں یہ ایک بات آئی کہ میں کوشش کر کے ان کو دوپہر کا جتنے بھی چائلڈ لیبر کے حوالے سے بچے ہیں ان کو میں سپورٹ کروں گا کہ میں ان کو دوپہر کے کھانے کا انتظام کروں گا. تو الحمدللہ مجھے اس کام کو کرتے ہوئے تقریباً یہ 5واں سال ہے. میں ڈیلی بیسس پہ تقریباً 150 لوگوں کے لیے کھانا، ان بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. مسافر حضرات بھی اس کو شامل کرتے ہیں. مطلب ڈفرینٹ مکتب فکر کے جنرل بس اسٹینڈ پہ لوگ آتے ہیں، وہ دوپہر کو 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک وہ مطلب سلسلہ ہے. اللہ پاک نے یہ سعادت دی ہوئی ہے تو میں لاسٹ 5 ایئر سے یہ کام کر رہا ہوں. راؤ مظہر صاحب، آپ کی رغبت اس طرف کس طرح ہوئی چیریٹی کی طرف کہ خدمت خلق کے حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کی اپنی مصروفیات بہت ہیں، اس میں مینیج کیسے کرتے ہیں؟ چلو ایسے ہے کہ 5 سال پہلے میں نے لائنس کلب جوائن کیا تھا. تو لائنس کلب جوائن کرنے کے بعد کس کی کاوشوں سے کیا تھا؟ انہوں نے آپ کو ڈھونڈا تھا؟ بس ایک دوسرے کو ہم نے بس بائی چانس ایسے ہو گیا آپ کہ نے ہم خود اپروچ کیا؟ نہیں، کچھ دوستوں میرے آلریڈی دوست کام کر رہے تھے لائنس کلب میں، مشترکہ دوست تھے ہم. مشترکہ ہمارے دوست تھے. انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آپ لائنس کلب میں آئیں. جب ہم نے لائنس کلب جوائن کیا تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کلب، اس کلب اور اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کیسے خدمت خلق کی جا سکتی ہے. تو یہ ہمارے دوست جعفری صاحب، یہ ان کا جنرل بس اسٹینڈ پہ اس کا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے، اس حوالے سے ان کے پاس ہم جاتے تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ خدمت خلق کے لیے ایک ہنگر ریلیف کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا کہ لوگوں کو وہاں پہ غربت اور مہنگائی اور حالات کی وجہ سے، یا جو مسافر لوگ ہیں یا یہ جو بچے ورکشاپوں میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک لنچ کا ارینج کیا جائے. اس میں پھر سب سے پہلے تو انہوں نے بڑی ایک محنت کے بعد اور کافی کاوش اور ایک پروگرام بنانے کے بعد یہ کام سٹارٹ کیا. تو الحمدللہ آج تقریباً 4 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کنٹینیو ہوئے کہ یہ پروجیکٹ ہے. اچھا راؤ صاحب، جس طرح کہ اس کا نام ہے لائنس کلب، تو لائنس کا مطلب تو شیر ہوتا ہے، تو مطلب ایک لائن کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ ایک لائن کی کرائٹیریا کیا ہے؟ ایک لائن کا ذمہ داریاں کیا ہے؟ کس طریقے سے لائنس کلب جوائن کرتا ہے؟ لائنس کلب کا تو یہ بیسیکلی ایک امریکن کلب ہے. اس کے جو یہ امریکہ بیسڈ ایک کلب ہے. اس سب سے پہلے تو یہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ ایک بلکہ اس کو چھوڑ کر جایا جا سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، بات کرتے ہیں ان سے لائنس کلب کے حوالے سے کہ لائنس کا مطلب جو ایک شیر ہوتا ہے، تو ایک لائنس کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ راؤ صاحب آپ بتا رہے تھے ایک لائنس کی ذمہ داری کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے، لائنس کلب کو جوائن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لائنس کلب ایک امریکن بیسڈ کلب ہے. یہ آج سے تقریباً 100 ایئرس اگو یہ کچھ چند دوستوں نے مل کے بنایا تھا. اس کا مقصد ہی خدمت خلق کرنا ہے. اب ایک آدمی آپ اکیلا اپنے طور پہ ایک کام کر سکتا ہے، 2 کام کر سکتا ہے. اب آپ کو پورا نیٹ ورک ہو جائے، اگر آپ مجموعی طور پہ آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کو اس کلب کا حصہ بننا پڑے گا. اس کلب میں پھر جتنے آپ دوست اکٹھے ہوں گے، اب ایک آدمی کی کیپیسٹی ہے کوئی 2000 4000 5000 10000، کتنے کو کوئی ایک کام بھی مکمل نہیں کر سکتا. جب آپ دوست اکٹھے ہوں گے، آپ اپنے
اس میں سے پیسے اپنے اکٹھے جو آپ اس کو کمبائن کریں گے، اس سے پھر آپ اچھے پروجیکٹ کر سکتے ہیں، زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہمارا اگر ایک آدمی چاہے تو بہت مشکل ہے ایک چیز کو کنٹینیو رکھنا. وہ سب تک اپروچ بھی مشکل نہیں ہوتی ہاں ہے. سب تو چند دن کے لیے تو اب جیسے کنٹینیو جعفری صاحب ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں. ہمارا یہ لائنز کلب کا ملتان وی این لائنز کلب ایک پروجیکٹ چل رہا ہے پچھلے 5 سال سے، ہنگر ریلیف لائن کلب. ہنگر ریلیف میں یہ ہے کہ اس میں تقریباً روز 100 سے 150 بندوں کا پر ڈے لنچ دیا جا رہا ہے، نیڈی جو لوگ ہیں. اس میں کیونکہ وہ جنرل بس اسٹینڈ ہے، وہاں پہ مسافر حضرات. اچھا، جن لوگوں کو لنچ دیا جا رہا ہے ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ یعنی کن لوگوں کو لنچ دیا جا رہا ہے، اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے کیا ہے؟ اس میں ان لوگوں کو لنچ دیا جا رہا ہے جن بچوں کو جو چائلڈ لیبر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. ان بچوں کی ڈائٹ کا پرابلم تھا، ان کی نیوٹریشن کو پورا کرنے کے لیے، ان کی ڈائٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ اسٹیپ اٹھایا گیا. پھر اسی میں مختلف مکتب فکر کے لوگ بھی شامل ہو گئے، جیسے ہمارے کچرا اٹھانے والے بچے ہیں یا بڑے ہیں، بیگرز ہیں، اور اسی طرح مسافر حضرات ہیں. اس لنچ کو اس طرح سے مطلب بنایا گیا ہے، اس کا پورا مینیو ہے، پورے ہفتے کا مینیو ہے. تو بچے خود آپ تک اپروچ کرتے ہیں یا جی ان بچوں کو خود وہ فائنڈ کرتے ہیں؟ ایک مطلب میرے آفس میں 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک کا وہ ٹائم مخصوص ہے، تو اس وقت ہم ان لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے بیک میں ہم یہ ہے کہ پورا ہفتہ صبح مطلب یہ سوچ لیں کہ مطلب کسی کو لنچ چاہیے ہو تو آپ اس کو فائنڈ کریں گے یا انہوں نے آپ کو اپروچ کرنا ہے؟ وہ اوپن ہے، اوپن ہے. 1 سے 2 بجے تک جتنے لوگ آ جائیں گے وہ ان تو اس کی کو کوئی ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے کہ وہ verification نیڈی کی لوگوں جاتی کے ہے؟ لیے ہے جو ضرورت مند ہے، جو بھی آ گیا اس کو دے ان دیا. کی فیس ریڈنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ کام کرنے والے بچے ہیں اور یہ مسافر ہیں. اس میں ہمارا کوئی کرائٹیریا جب ایک کیو بنی ہوئی ہے لوگوں کو دے رہے ہیں، اس میں کیوں میں ظاہری بات ہے ایک ضرورت مند ہے. ضرورت مند ہی آئے گا. اسپیشلی جو مسافر ہوتے ہیں وہاں پہ جو کہ نہیں افورڈ کر سکتے وہ لوگ ہوتے ہیں. اور سیکنڈلی جتنے وہاں پہ ورک شاپ، ایکچولی ہم انہی کے لیے ارینج کیا تھا جو ورک شاپ ہے وہاں پہ، جتنے بچے ان پہ کام کر رہے ہیں ان کو کھانے کا پراپر پیسے نہیں ملتے. اگر ملتے ہیں تو اتنے پیسے ملتے ہیں کہ اس میں پراپر خوراک نہیں کھا سکتے وہ. اس چیز کے لیے پھر یہ ہم نے ارینج کیا ہے کہ لوگوں کو ایک پراپر خوراک دی جائے اور وہ پھر ایک صحت مند شہری عمران بنے. صاحب، ابھی راؤ صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ہنگر ریلیف. اس میں آپ اور پروجیکٹس پر بھی کام کر رہے ہیں، تو بتائیے کتنے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور کون کون سے پروجیکٹس ہیں؟ جی الحمدللہ ہم تقریباً 5 پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. ہنگر ریلیف ہمارا مین پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ تسلیم القرآن اکیڈمی یہ دوسرا ہمارا پروجیکٹ ہے. ہم قرآن شریف پر کام کر رہے ہیں، ان بچوں پہ کام کر رہے ہیں جو کام کرنے والے ہیں. ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں، 10 بچوں کا گروپ بنا کے ان کو ان کے کام والی جگہ پر مولوی صاحب جاتے ہیں اور اس کا سلیبس ہم نے مطلب متعین کیا ہوا ہے کہ بچے کو آپ نے مطلب کلمے سے لے کے اور نماز جنازہ تک کے لیے تیار کرنے. ایک بہتر ٹیچرز کو آپ پے کرتے ہیں پھر؟ جی ٹیچر کو ہم لوگ پے کرتے ہیں. وہ ٹیچر ان 10 بچوں کو کا جو نصاب ہے وہ یہی ہے کہ آپ کلمے سے. اچھا، ایسے پیرنٹ کی کاؤنسلنگ بھی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اس طرح کے والدین جو ہوتے ہیں اس طرح وہ مادہ جو نہیں ہوتے کہ ہمارے اسپیسیفک ٹائم بچے. ہے جو ان سے ٹائم لیا ہوا ہے اس میں یہی ہے اس کا کام کہ پہلے کاؤنسلنگ کرے گا وہ ٹیچر جو ہم نے قاری صاحب جو ہائر کیے ہوئے ہیں، پرماننٹ ہائر کیے ہوئے ہیں، 3 یا 4 قاری ہائر ہیں، تو وہ ہر ایک ورک شاپ میں جاتے ہیں ایک اسپیسیفک ٹائم میں جو ہماری ان کے ساتھ سیٹنگ ہوئی کیونکہ جو ورک شاپ کے اونرز ہوں گے جن کے پاس وہ کام کر رہے ہوں گے وہ لوگ بھی ایجوکیشن کرتے ہوں میں گے. اسی طرف آ رہا ہوں کہ ویری سٹارٹ میں جب میں نے یہ دوسرا پروجیکٹ تسلیم القرآن اکیڈمی شروع کیا تھا تو ورک شاپ کے لوگ یا چائے والے ڈھابوں والے وہ اپنے بچے پڑھنے کے لیے ٹائم اسپیئر نہیں کر رہے تھے. اس کے لیے مجھے انتظامیہ کو انوالو کرنا پڑا. میں نے ان کے خلاف FIRs کروائیں کہ جی یہ بچوں کو تعلیم دیں گے. نہیں کیا انہوں نے شروع میں. جب وہ 1-2 FIR ہوئی پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم 1 گھنٹہ ڈیلی بیسس پہ بچوں کے لیے دیں گے. پھر میں نے میم 10 بچوں کا ایک گروپ بنایا ان کے لیے 1 گھنٹہ. وہ مولوی صاحب ان کے ہی کام والی جگہ پہ تھوڑا سا کنسپٹ کو چینج کیا کہ بچے پڑھنے مدرسے نہیں جائیں گے، قاری صاحب ان کے کام والی جگہ پر مطلب بیٹھ کے ان کو پڑھائیں گے. گروپ کی شکل میں اسی پروجیکٹ کے حوالے میں ہم نے ایک تیسرا پروجیکٹ بنایا جس میں ہم نے آرفن بچوں کو پر منتھ ہم مطلب وظیفہ دیتے ہیں. وہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں
काम भी कर, क्राइटेरिया वही है क्राइटेरिया चूंकि कि जब जिन लोगों को खाना दिया जा रहा है उन लोग को पढ़ाया भी जा रहा है और वजीफा भी दिया जा रहा है। जी जी उनको पढ़ाया भी जा रहा है, ऑर्फन बच्चों को जी, orphan वजीफा भी दिया जा रहा है। तो इसी तरह मतलब उसी प्रोजेक्ट्स में हम कुरान शरीफ के हवाले से बात करते हैं कि कुरान शरीफ फ्री हम मतलब लोगों को देते हैं, लेकिन उन लोगों को उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको डेली बेसिस पे जो रीडर हैं उनके लिए कुरान शरीफ का तोहफा है, वो जितने लोग लेना चाहें वो हम मतलब मैं उस प्रोजेक्ट में वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 3 प्रोजेक्ट हो गए। इसी तरह हमारा चौथा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लाइनिज्म के हवाले से है। जो हमारे लाइन्स इस दुनिया से चले गए हैं या उनके अजीज व अकारब चले गए हैं, तो हम हर जुमेरात कुरान शरीफ का ख़त्म करवाते हैं, जिसकी काफ़ी स्ट्रेंथ है। मतलब तकरीबन 150-200 कुरान शरीफ हो जाता है, ऐसी हज़ारों की तादाद में दुरूद शरीफ हो गया। वो हर जुमेरात को वीकेंड पे हम उसके लिए ख़त्म का एहतमाम करते हैं, उन्हीं बच्चों को बुलाते हैं, फिर उनमें खाना वो सेकंड टाइम तकसीम करते हैं हर जुमेरात को, और वो ख़त्म हम अपने साफ पानी के हवाले से भी आपका कोई प्रोजेक्ट जी जी वो लास्ट वन है। मतलब हम हर जुमे को मुख्तलिफ मसाजिद में कुछ सबील मीठे पानी की है, और साफ पानी हम लोगों को कैन की शक्ल में दे रहे हैं कि कैन उनको दे रहे हैं, उसमें वो किसी भी अपने नज़दीकी वो साफ पानी उसका कोई क्राइटेरिया है कि वही बच्चे हैं? जी नहीं वो बच्चे नहीं, वो ओपन है। ओपन मतलब उसके लिए ये है कि हमने जो 20 लीटर का कैन है वो हम लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको दे रहे हैं, और उनके जो करीब वाटर फिल्टर प्लांट होगा हम उनको पे करते हैं कि ये हमारा स्पेसिफिक मतलब कैन आएगा तो आपने इसको फ्री को दे देना। साफ पानी के हवाले से फर्दर ये है कि हम उसको छोटी बॉटल की शेप में भी ला रहे हैं, वो भी हम लोगों में तकसीम करेंगे। और नेक्स्ट जो पाइपलाइन में ये है कि वो मुल्तान में 2 या 3 जगहों पर वाटर फिल्टर प्लांट भी लगाएंगे जो बिल्कुल रिमोट एरिया है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। राव साहब आप बताइएगा लाइंस के हवाले से मजीद क्या समझते हैं, क्या इकदाम कर सकते हैं, क्या इकदाम होने चाहिए, किन प्रोजेक्ट्स पर काम होना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, किस चीज़ की अभी तक कमी है जिस चीज़ की आप कोशिश करना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं? तो जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है कि लायंस क्लब का मकसद ही ये है कि आप कोई भी अपने बेहतरी का काम अपने जो आपका स्पेसिफिक एरिया है उसमें आप करें। वैसे तो पूरा मुल्क है तो, लेकिन हमने स्पेसिफिक जो अपने ये प्रोजेक्ट अभी हम इसको जिनको ऑन कर रहे हैं उनका मकसद सिर्फ यही है लायंस क्लब का कि अगर एक आदमी चाहे तो वो नहीं कर सकता, ना टाइम दे सकता है, ना इतना फाइनेंस कर सकता है। लायंस क्लब का मकसद ये है कि दोस्तों का एक क्लब बन जाए और वो दोस्त अपने साथ मिल के उसमें मुख्तलिफ किस्म की खिदमत, कोई टाइम देगा, कोई पैसा देगा, कोई उसमें अपनी एक्सपर्टीज देगा, इस तरह सब एक कंबाइंड जिसके पास जो है जो उसकी चीज़ है utilize एक करना कंबाइंड है। वेंचर एक बनेगा। उसमें फिर लोगों के हम असल मकसद इसका खिदमत खल्क करना है। माशरे में जिस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनके नीडी लोगों को उनकी सहूलियात देना है ताकि वो माशरे के एक अच्छे शहरी बन सके। जैसे कि भी आपको है सबसे पहले के हंगर रिलीफ का, उसमें यही है कि सबसे जो ज़रूरतमंद है बच्चे हैं या मेन मुसाफिर है वहाँ पे, उनको अब एक आदमी तो अकेला नहीं कर सकता, अब और एक कितने दिन करेगा। ये एक जो कंटिन्यू हुआ 4-5 साल से चल रहा है, इसका यही लाइंस का मकसद है कि लोगों को जो सहूलतें, जो मामला, जो आप बेहतरी कर सकते हैं, जो आपके दिमाग में आइडियाज़ है, फर्दर भी कोई चीज़ है, तो वो आप एक दोस्तों का ग्रुप बनाएं, उसको प्लान करें और उसको फिर एक अमली शक्ल दें ताकि एक माशरे में आपका भी बेहतरी में हिस्सा हो आपका। प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं और एंड में आपकी लाइंस की तरफ से, आपकी तरफ से लोगों के लिए कोई मैसेज। हमारा तमाम दोस्तों से, लोगों से एक वो गुजारिश है कि आए लायंस क्लब में, हमारा साथ दें, हमारे साथ चले, और जो अल्लाह ताला ने हर शख्स को कोई ना कोई सलाहियतें दी हैं, जिसके पास जो सलाहियत है वो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करे और खल्क़ खुदा को फ़ायदा पहुँचाए ताकि हमारे माशरे में जो ये मसाइल वक्त के साथ साथ बढ़ रहे हैं इसमें हमारा हिस्सा हो कि हम उन मसाइल को कम कर सकें। और सिर्फ इसका मकसद ये है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए और इससे ताकि हमारे एक एज ए मुसलमान
हमारा दिल, हमारा ज़मीर मुतमईन हो और अच्छे और नेक काम हम कर सकें। जी इमरान जाहिद साहब, आपकी तरफ से क्या पैगाम है हमारे देखने वालों के लिए? मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि टुगेदर वी कैन डू मोर गुड वर्क। अगर हम इकट्ठे होंगे और मिल के काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम कर सकते हैं। जैसे आप जब मेरे क्लब की मिसाल ले लें, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। मैं माशरे में जो मुखिर हजरात हैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अगर थोड़ा थोड़ा इसमें हिस्सा डालें और आकर काम करें, या पहले देखें कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारा काम उनको पसंद आता है तो फिर मुखिर हजरात से यही दरख्वास्त है कि वो हमारे साथ मिल के काम करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, और बहुत सारे ऐसे नीडी लोग हैं, जो नीडी बच्चे हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है, और ये किरदार हमें बिल्कुल करना चाहिए। बहुत सारा अपना कीमती वक्त या निकाल के हमें ये काम करना चाहिए, बहुत अहम काम है। और जो आप कह रही थी कि बच्चे नेगेटिव जा रहे हैं, हमारे इसी लाइन्स क्लब में न्यूज़ एक मतलब पोर्शन है, वो भी बच्चों के क्लब का ही है। 20 बच्चे जो हैं वो एक न्यूज़ क्लब पर मुश्तमिल होते हैं। स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट ग्रुप है बच्चे बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, जो काम करने वाले बच्चों के साथ मिलके ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। मेरी यही दरख्वास्त है इस आपके प्रोग्राम के हवाले से कि आप मतलब के चैनल से मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार भी हूँ वीनस चैनल्स का कि उन्होंने मुझे मौका दिया बात करने का, और आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। मेरी यही दरख्वास्त है कि देखें और बेहतर काम करें। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, इतना ऐसी बातें बताई जो दूसरों के लिए भी मशवरा साबित हो सकती हैं कि अपने हिस्से का दिया अपनी इस्तात के मुताबिक जलाना चाहिए, कंट्रीब्यूशन रखनी चाहिए माशरे में। जी तो नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है, तो अपनी मेज़बान जरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। जुड़े रहिएगा वीनस न्यूज़ के साथ। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।